Kuna mtu mwingine sasa hivi akiangalia mambo yanayotokea na hali yake ya maisha, anakumbuka enzi za uhai wake. Huyu ni yule mtu ambaye alishakufa zamani. Alishakufa angali hai. Au nimekuacha? Usijali. Huyu ni mtu ambaye alishakata tamaa kitambo. Akiona unachokifanya na maisha yako yalivyo, anakuona wewe ni mwenye bahati katika maisha. Lakini wewe sasa unaona ni kawaida tu, na kwa sababu unaona ni kawaida, kuna kukosesha moyo wa shukrani. Kila ulichonacho kina ruhusa ya Mungu ndani yake. Afya, nguvu, kazi, ndugu, familia, vyote hivi ni vile ambavyo Mungu amevipa kibali viwe ndani yako. Usipuuze hilo. Moyo wa shukrani ni jambo la muhimu sana kwako. Jumuika pamoja nami hapo kwenye comment kwa kusema hivi: ninakushukuru Mungu kwa yote ulionijalia hata kuiona siku ya leo. Asante. Siku njema ndugu yangu.